Ginto of the main event. Team Cebu City versus Team Mandawi. Giangkon sa Team Mandawi ang giwan. Kini ginto na mga boards. Sa atong bakbakan nila sa Barangay Tabla, Liloan, Cebu. O kini atong bakbakan. Gi-sponsora ni ning mosunod. Barangay Captain Nisa Tilaw o sa SK Chairman Rico Gahi. O katong organizer mao si Boss Ramil Dayday. Kaya lang nag-number? Bang hapon kanlan na yun. Grabe ha di oy. Short si Joey Ducati sa iyang tira. Side out mula sa Team Cebu City. Servisyo, Jason. Hapon. So Jason Victos, Kamang Rigi. Lah, kuha pa. Lah, kaniya Rigi, muntik na. Shout out na yan ni Boss Manuel Misa. Ang buksi o ang buko juice ni Boss Manuel Misa mo na yato ang official snack sa pakbakan. Lah, kinsay ito'y gigutom niya sa kilid-kilid. Balik mo sa buko juice o buksi ni Boss Manuel Misa. Bang! Wala, binatuay na. Hala! Kaya, change position si Mr. Exclusive o si The Master TikToker. Hala! Kula po! Bang! Wala, no easy goal. Mati na matibay. Out goal. Shout out ni Boss GC Hiniralao, ni Boss Upaw Hiniralao diya sa San Fernando. Lah! Fire in the hole! Mamma mia! Bang! Naku, aray! Aray! Allah! Good item! Hawan pas kang manang. Gibarbasa ni Reggie kaban. Ariel Vindadillo, shout out sa deputy partner. Dia sa Aurora sa Buanga. Ayay, hapon. Bang! Pabutan ni hapon, no? Lah, kadiha. Kuha na. Bang! Magkong kasan. Udah. Reggie. Lah, pabrightan na yan eh. Kinsa kay ma-outsmart na niron. Lah. Bang! Ring! Ay, ito rin kuha pa. Binumba na sa rin ni Mr. Exclusive Jubert Barsinas. Jason. Ring! Paul Proto na. Si The Silent Assassin. Ay, tuwara. Good defense. Allah, kaniya. White nagkakay ni. Wah, kinsa kay may inpitan eh. Wana. Allah, kaniya. Diyos Patria Dorada. Allah. Adto na Minoy. Pumasok. What a lucky shot. Coming from The Silent Assassin. Lucky shot yun. Huwag yung magdahong magdipinsa sa Team Cebu City. Nga masuod pa itong tinaha. 3-0. 3-0 in favor of Team Mandawi sa itong game to. Lari, G. Bang! Buntak na saan? Away lang masuk sa gang na itong tinaha. One shot, one kill. 4-0 na mga ka-birds. Osmo na ko. We would like to thank the people who made this bakbakan possible. Our sponsors, Barangay Captain Nisa Tilaw and SK Chairman Rico Gahi. Mga na ito mga sponsor. 5-0 na mga ka-birds. O katong organizer nga si Boss Ramil Dayday, atong organizer promoter. Ramil Dayday. Bang! Out ball, says the lineman. Lineman atong o desisyon ha. Out ball. In case of masipyan ang lineman niya, mauna yung desisyon, mauna na itong paminahon. Kadua pa dili, una Jubert, kadua hapon. O di atay lista, kinsay mo servisyo ha. Di malalis ang mo servisyo. Don, purul pa na. Idol, kinsay mo sir? Boss Raymond. Kulapo, number 3. Contestant number 3. Kulapo is the best. Laka niya, Kulapo, may pusing. Bang!
Laras inside. Kinsa tong ano? Kinsa yung line na dili lapit? Tara itong line nila, tara, undisputed. Tara itong line nila, kana, last poste. Di ka na mamakak, Diyos nun ka na. Lah, kaniya, apod ka, sakit na to. Bundak, kumati. Sus, kung na siya pa. Doon ay premium, additional. 1-5, servisyo para size. Jobel again. The Silent Assassin, corner shot. Awas. Ay, sa gol. Jason, the pride of the Lord. Okay. Service yung Mr. Exclusive Jobert Masinas. Laka. Jobert, throwing bombs. Adit pa ikula mo. Di na mong dutla na. Kilumparan. Wow! Ka-beautiful atong tiraha, oy. Coming from the master TikToker, Jason de la Serna, the pride of Bulhoan. Kaniha, kula po. Ang good item na sad. Away from home. Side. Kato! Nagel! Side, Lord. Inside. Di mamakakatong kuhan liner. Atong liner, di na makakarismatic na. Kaniha! Ay! Buhang itong pagbitumil. Nagtapok na sa skanding. Wana! Lugaw na! Lubong na depensa. Nagkayamukan na. Goodbye, Philippines! Adto na Pinoy! Bang! Adto na Pinoy! Nakuha mo bang! Adto na Pinoy! One shot! Nice blessing! Courtesy of Mr. Exclusive Jobert Masinas. Grabe blessing sa tira ni Mr. Exclusive Jobert Masinas. The king of blessing. Good item pang servisyo. Equally 5 na mga boards! 5 all! Equally 5 na. Wana. Kini, pinugkanay na sa pagpos ni. Bunali! Ay, gipukot ang maral. Equally 5. Bali ka giwa. Here comes the Silent Assassin. Reggie Caban, equally 5 ato score. Sagang. Reggie, 3-shot combination. Jomil Ducante and Reggie Caban on the attack. Reggie! Wow! Countered by Mr. Exclusive Jobert Masinas. Bali. Out ball. Bola sa Team Cebu City. Servisyo the Master TikToker. Ay, Master TikToker! Binumpa sa ere. Kulapo. Ay! Hiwi ni Kulapo. Bang! Kaninduta! Wala! Kinsa na! Kaniha! Kumbati! Matirang matibay! Sukul na mo karon. Bang! Basiyo ang baso. Why so Red Horse? Size 5. Nindutas kumbati. You can get nothing but the best. Basta mag-inkwentro ng top 2 teams. Top 2 teams of Balibulay Lion, Team Cebu City, at Team Mandawi. 50-50 matchup. Bang! Ring! Good item! City 5 na, 2 points. Lead by Team Cebu City. Away from home.
Over na bakod. 8-5 na mga kaboys. Thrilling ano eh. Kadiya! Idol Jobert! Wala, di na gito madagampo tiraha. Di makaon, makahilo. O atong sponsor ha. Atong pasalamatan atong sponsor sa atong bakbakan diri sa Barangay Tabda. O na, ang atong sponsor, hindi by Barangay Captain Lisa Tilaw. Na SK Chairman. SK Chairman. Rico Gahit. Bang! Away. Auto na blue. Auto nga blue. Atong organizer si Boss Ramil Dayday. Wala, di ilang gamit natin mo. Ilang nag-ibrak ko yan, di ilang gamit natin. Okay, back to the ball game. Nice. Otso. Win. Point. Maria, Otso City na. 1 point ball game in favor of Team Cebu City. Usara ha. Bang! Ilaw tunnel miyagi. Ang bulang akon. Di madawat sa ahensya. Bisag iprinda. Di madawat sa ahensya. Bola sa Team Cebu City. Servisyo, Kulapo is the best. Laras! Pictus. Hala, Kulapo! Dalian na kapaandar ni Kulapo siyang inbox. Abtan pa mabula. Grabe ang Kulapo Dipinsa. Hemodol. Hala. Out ball. Otso City ha. Usara. Yun. Moranig 0-1 ang score. 0-1. 1 point ball game. Servisyo. Mr. Exclusive Jobert Basinas. Kulapo. Rigi. Kulapo na. Timdihay. Kulapo na. Padagkan. Din na mapunit ng laha. Ipahikap sa nag-ibo, Joel. Ipahikap ng imong bola, Joel. Otso City. Maulagyan po na itong score. Here comes the Silent Assassin. Patay! Kuha pa! Kodagi. Ato na. Bang! Kamuray ka maong. Grabe lugaw pa kulay. Bantay mo niya ha. Kaya ngay ka mo ang sunod ka casualty. Bantay mo niya sa mga giliran. Kaya mapagan mo sa ginubatay ng doon katin. Latos! Kuha pa! Out nga blow. Out ball. Noemi City. Top point in favor of Team Cebu City. Kulapo. Outong. Out. Dia in charge ni. Tung lineman dari sekeliling. Say decision boss. Out. Nadiri. Atong mga giasayan nga mga lineman, mga karismatik na sila. Di na mamakak. Servisyo, the master TikToker. Agay Kulapo. Imo Kulapo. Sobat. Kaniya. Riti ka ban. Bang! Kini. Walang. Nagkayabukan. Go Titan! What a shot coming from Mr. Exclusive Jobert Basinas. Last ball. Para bawas niya. Para bawas niya sa Team Cebu City. Kaya base of 3 niya itong bakbakan. Kung mudawat Team Cebu City niya, doon na patay desisyon. Bang! Kabutan na yun. Larot na yun. Bang! Napag yun! Labi cut. Lucky shot again. Grabe ka di buinas ni Reggie Caban. 2 times lang yun. 2 times. Mikat ka na bola. Sa tirang Reggie Caban. City 11. Servisyo para Otso. Bukya ang tirang Kulapo. Bukya.
Otso na, last four, last ball. Servisyo apon. Hala ka niya, uy! Bang! Wana. Hala! Ayay! Kulapo! Lahiyay! Bang! Nagminal dito na si Idol Jobert Marcinas. Kipapukot ni Master TikToker. 9, last 3. Last ball. Natin Cebu City must stop the bleeding. Kinahanglan madipinsahan ni sa Team Cebu City. La, kulapo. Gijison. Wow! Ay, kason. Inside, sees the lineman. Inside, focus lineman na to niya. Okay. Another chance of Team Cebu City to end or to win game to. Here comes Kulaboy sa best. Kawaw. Ay, naku, kay God. Bang! Hala! Kab-kab Kulapo! Kamang Delphin, kamang! Buha pa! Wala, binunagay! Kamang! Nandikob lang! Baki na ng Team Cebu City! Bang! Bausa! Kulapo! My goodness! Ano? Na din agad makaya. Na mga tira, nga din agad makaya. Last ball ha? Last ball. Last 3. 9-11. Back to the ball game. Back to intense ball game. Servisyo, the high flying striker, Jubel Ducati. Okay. Bagnos. Intras. Pagkabit sakto. Babag si The Silent Assassin. Babag tinai. Okay, pula sa Team Cebu City. Here comes Mr. Explosive Jobert Marcinas. Para daw sa ginto. Bang! Dinakdak, dinukdok, dinikdik. Tsapao! Bang! Grabe, saktan mo! Aray ko! Aray ko! Anaray! Bang! Lay! Inaya lang, lay! Ayay! Woo! Lamiya, tara mapagkakirang ulam mo, oy! Sus! Sobra lang yung gamay kayo. Gamay na lang yung kay Kuwang para madako. Gamay na lang kay Kuwang para madako. Sus, ano po na? Decisional na. Okay, keep your spirit high. Team Cebu City. Noibi 11. Here comes the Silent Assassin. Para this Mr. Explosive. The Silent. Ayay! Kulapo! Tabang! Hala, kini, boss! Lah, kini. Murag man ni sus. Aw, pag yun. Woo! Ano? Jeez! 11. Last 2. Last ball. Allah. Wala. Nagilok, nagkigwa. Tangilok yan eh. Jeez! 11. Who will win game to? That's the big question. Wala. Tara! Kulapo! Ala! Kini! La! Out! Boss! Karatong ganyan! Auto bro! Ikaw siya, auto! Dili tricycle! Auto! Hapon man niya itong kuhan! Hapon man niya itong lineman! Auto! Anam na! Auto! Out! Okay, ball position sa Team Cebu City. The third chance of Team Cebu City to win game to. Pangatlong pagkakataon. Abay nako, Kulapo may pusing. Mirak-rak, ihurot na nako sa kamagasin. Okay, heavy rainfall coming down na. Ginaw ang Team Cebu City sa
atong game 2. Okay mga kaboards. Tangin ninyo ato ang game 3.